बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा, सूरह अल-बकरा कुरान करीम की दूसरी और सबसे लंबी सूरा है। ये एक मदनी सूरा है, जिसका अर्थ है कि यह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना हिजरत के बाद नाजिल हुई। इसमें 286 आयतें हैं और ये इस्लामिक कानून, मार्गदर्शन और पिछली कौमों के इतिहास पर आधारित कई विषयों को कवर करती है। बकरा का अर्थ है गाय, और यह नाम एक विशेष घटना से आता है जिसका उल्लेख सूरह में किया गया है। सूरह बकरा तौहीद, अल्लाह की एकता, रिसालत, पैगंबरों की सच्चाई और आखिरत, क़यामत और परलोक के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर जोर देती है। इसमें ईमान वालों, काफिरों और मुनाफिकों, कपटी के गुणों का वर्णन है। साथ ही इबादत, सामाजिक न्याय, पारिवारिक कानून, युद्ध और शांति के बारे में भी मार्गदर्शन दिया गया है। यहाँ सूरह बकरा के शुरुआती कुछ आयतों का हिंदी तर्जुमा और उनका मतलब दिया जा रहा है। सूरह बकरा हिंदी तर्जुमा। शुरुआती आयतें। 1. अलिफ लाम मीम। इन अक्षरों का सही मतलब सिर्फ अल्लाह ही जानता है। 2. ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, ये हिदायत है परहेजगारों के लिए। मतलब ये कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई वो पाक किताब है जिसमें जरा भी शुबहा या संदेह नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हिदायत मार्गदर्शन है जो अल्लाह से डरते हैं, नेक हैं और गुनाहों से बचते हैं। 3. जो गैब परोक्ष पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से राह खुदा में खर्च करते हैं। मतलब परहेजगार लोग वो हैं जो उन बातों पर ईमान लाते हैं जिन्हें उन्होंने देखा नहीं, जैसे अल्लाह का वजूद, फरिश्ते, आखिरत का दिन, जन्नत, जहन्नम। वे पाबंदी से नमाज अदा करते हैं और अल्लाह ने जो कुछ भी उन्हें दिया है, धन, समय, ज्ञान, उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। 4. और जो कुछ तुम पर, ए रसूल, और तुमसे पहले नाजिल किया गया है उस पर ईमान लाते हैं और वही आखिरत का यकीन भी रखते हैं। मतलब परहेजगार लोग वो भी हैं जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किए गए कुरान पर ईमान लाते हैं और उन सभी किताबों जैसे तौरात, इंजील, ज़बूर पर भी जो उनसे पहले के पैगंबरों पर नाजिल की गई थीं। वे आखिरत, मरने के बाद की जिंदगी, हिसाब किताब और जज़ा सज़ा पर भी पूरा यकीन रखते हैं। 5. यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही कामयाब होने वाले हैं। मतलब जिन लोगों में ये सिफात गुण हैं वही लोग अपने रब की तरफ से सच्चे मार्गदर्शन पर हैं और वही दुनिया और आखिरत में कामयाबी पाने वाले हैं। 6. बेशक जो लोग कुफर कर चुके हैं उनके लिए बराबर है, तुम उनको डराओ या न डराओ, वो ईमान नहीं लाएंगे। मतलब ये आयतें उन लोगों के बारे में हैं जिन्होंने खुली आंखों से हक को देखकर भी इनकार कर दिया है और अपने दिल पर मुहर लगवा ली है। ऐसे लोग चाहे उन्हें कितना भी समझाया जाए, ईमान नहीं लाएंगे। 7. अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मुहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और उन्हीं के लिए बहुत बड़ा अजाब है। मतलब उनके ईमान न लाने की वजह उनकी अपनी हट धर्मी और इनकार है, जिसके नतीजे में अल्लाह ने उनके दिलों और कानों पर ऐसा पर्दा डाल दिया है कि वे सच्चाई को न सुन सकते हैं और न समझ सकते हैं। उनकी आंखों पर भी पर्दा है जिससे वे हक को देख नहीं पाते। ऐसे लोगों के लिए आखिरत में सख्त अजाब है। 8. और बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो ज़बान से तो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान लाए, हालांकि वो दिल से ईमान नहीं लाए। मतलब ये आयतें मुनाफिकों, कपटी के बारे में हैं जो ज़ाहिर में तो इस्लाम का दावा करते हैं लेकिन उनके दिल में कुफ्र होता है, वे असल में ईमान नहीं रखते। 9. वो अल्लाह को और उन लोगों को जो ईमान लाए धोखा देते हैं, हालांकि वो अपने आप को धोखा देते हैं और कुछ शऊर नहीं रखते। मतलब ऐसे लोग अपनी समझ से अल्लाह और ईमान वालों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में वे खुद ही धोखे में हैं, क्योंकि अल्लाह सब जानता है और उन्हें इसका एहसास नहीं है कि वे अपनी ही आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं। 10. उनके दिलों में मर्ज था ही, अब अल्लाह ने उनके मर्ज को और बढ़ा दिया और चूंकि वो लोग झूठ बोला करते थे इसलिए उन पर तकलीफ दे अजाब है। मतलब उनके दिल में पहले से ही शिर्क और कपट का मर्ज था और जब उन्होंने हक को कबूल नहीं किया और झूठ बोलते रहे तो अल्लाह ने उनके इस मर्ज को और बढ़ा दिया। उनके झूठ और मुनाफिकत के कारण उन्हें तकलीफ दे अजाब मिलेगा। सूरह बकरा की खास बातें और फजीलत। सबसे लंबी सूरा, ये कुरान की सबसे लंबी सूरा है और इसमें कई महत्वपूर्ण इस्लामिक कानून और मार्गदर्शन शामिल हैं। अनेकों विषय इसमें विश्वास के सिद्धांत, इबादत, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज, सामाजिक नियम, निकाह, तलाक, विरासत, युद्ध, व्यापार और नैतिक मूल्यों पर व्यापक चर्चा है। पिछली कौमों का इतिहास, ये बनी इसराइल, यहूदियों के इतिहास और उनकी गलतियों से सीखने के लिए कई उदाहरण पेश करती है। कुरान का दिल, इसे कुरान का दिल कहा जाता है क्योंकि इसमें इस्लाम के बहुत से बुनियादी और अहम मसाइल, मामले और अहकाम, नियम शामिल हैं। शैतान से हिफाजत। हदीस में आता है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है शैतान उस घर से दूर रहता है। इसकी तिलावत घर में बरकत और हिफाजत का जरिया बनती है। आयतल कुर्सी। सूरह बकरा की आयत 255 आयतल कुर्सी कुरान की सबसे महान आयत मानी जाती है, जिसके पढ़ने से कई फ़ायदे और शैतान से बचाव मिलता है। आखिरी 2 आयतें। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें आमना रसूलु की भी बहुत फजीलत है। हदीस में आता है कि जो शख्स रात को ये 2 आयतें पढ़ता है वो उसके लिए काफ़ी हैं हर बुरी चीज़ से हिफाजत के लिए।
یہ سورہ مسلمانوں کے لیے ایک مکمل ہدایت نامہ ہے جو انہیں صحیح راستے پر چلنے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے میں مدد کرتی ہے۔ جی بالکل، سورہ بقرہ قرآن کی سب سے لمبی اور مہتوپورن سورہ ہے، اور اس کا پورا ترجمہ یہاں ایک بار میں دینا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں 286 آیتیں ہیں اور پرتیک آیت کا اپنا گہرا ارتھ اور سندربھ ہے۔ اسے پوری طرح سے سمجھنے کے لیے کئی سو پرشٹوں کی آوشکتا ہوگی۔ حالانکہ میں آپ کو سورہ بقرہ کے کچھ اور مہتوپورن حصوں کا ہندی ترجمہ ضرور بتا سکتا ہوں، تاکہ آپ کو اس کی ویاپکتا اور وبھن وشیوں کا اندازہ ہو سکے۔ میں ان حصوں پر دھیان کیندرت کروں گا جو اکثر پوچھے جاتے ہیں یا جن کے ذریعے اس کے مکھیہ سندیشوں کو سمجھا جا سکتا ہے۔ سورہ بقرہ ہندی ترجمہ مہتوپورن انش۔ ہم نے پہلے ہی آیت 1 سے 10 تک کا ترجمہ دیکھ لیا تھا، جس میں پرہیزگاروں کے گن، کافروں کا انکار اور منافقوں کا چھل بیان کیا گیا تھا۔ اب کچھ اور آیتوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ذکر اور ان کی سرکشی، آیت 40 سے 40۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت انوگرہ کو یاد کرو جو میں اور میرے عہد وچن کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ مطلب اللہ بنی اسرائیل یہودیوں کو یاد دلا رہا ہے کہ کیسے اس نے انہیں فرعون سے بچایا، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور انہیں کئی طرح کے انوگرہ پردان کیے۔ اللہ ان سے اپنے وعدے کو پورا کرنے کو کہہ رہا ہے، یعنی اس کی عبادت کرنا، اس کے حکموں کا پالن کرنا، اور بدلے میں وہ بھی اپنے وعدے پورے کرے گا۔ 41۔ اور جو کچھ میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ جو تمہارے پاس کتاب ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے، اور اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ مطلب ان سے کہا جا رہا ہے کہ قرآن پر ایمان لاؤ، کیونکہ یہ ان کی اپنی کتابوں تورات اور انجیل کی سچائی کو پرمانت کرتا ہے۔ انہیں چتایا جا رہا ہے کہ وہ پہلے انکار کرنے والے نہ بنیں اور دنیاوی لابھ کے لیے اللہ کی آیتوں کو نہ بدلیں یا چھپائیں۔ 42۔ اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ۔ مطلب انہیں سچائی اور جھوٹ کو آپس میں نہ ملانے اور اللہ کے حکموں کو چھپانے سے منع کیا جا رہا ہے، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے۔ 43۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ مطلب یہ انہیں صحیح عبادت اور سماجک ذمہ داریوں کی طرف بلاتا ہے۔ آیت الکرسی، آیت 255۔ یہ قرآن کی سب سے مہان آیت ہے۔ 255۔ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو سنبھالنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز پر حاوی نہیں ہو سکتے سوائے اس کے جو وہ چاہے۔ اس کی کرسی، گیان اور پربھتو آسمانوں اور زمین پر پھیلی ہوئی ہے، اور اسے ان دونوں کی حفاظت تھکاتی نہیں، اور وہی بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ مطلب یہ آیت اللہ کی مہانتا، اس کی ایکتا، اس کے گیان اور اس کے سامرتھیہ کا ایک ادبھت ورنن ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اللہ ہی ایک ماتر عبادت کے لائق ہے، وہی ہمیشہ زندہ اور سب کا مالک ہے، کوئی اس کی اجازت کے بنا کچھ نہیں کر سکتا، اور اس کا گیان ہر چیز پر حاوی ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آیت 285-286، ان آیتوں کی بھی بہت فضیلت ہے۔ 285۔ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل کی گئی، اور ایمان والے بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ وہ کہتے ہیں ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے بیچ فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت آگیا پالن کی، اے ہمارے رب، تیری معافی چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ مطلب یہ آیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے سچے ایمان کا ورنن کرتی ہے۔ وہ اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی سبھی کتابوں اور سبھی پیغمبروں پر وشواس کرتے ہیں بنا کسی بھید بھاو کے۔ وہ اللہ کے حکموں کو سنتے اور مانتے ہیں اور اس کی طرف لوٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ 286۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، جو نیکی اس نے کمائی ہے وہ اس کے لیے ہے، اور جو برائی اس نے کی ہے وہ اس پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہمیں نہ پکڑنا، اے ہمارے رب، اور ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ہم سے پہلے والوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، اور ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوانا جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مولا ہے، پس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ مطلب یہ آیت اللہ کی دیا اور نیائے کو درشاتی ہے۔ اللہ کسی پر اس کی شمتا سے ادھک بوجھ نہیں ڈالتا، ہر کسی کو اپنے کرموں کا پھل ملے گا۔ یہ دعا ہے کہ اللہ ہماری بھول چوک کو معاف کر دے، ہم پر پچھلی قوموں جیسا بوجھ نہ ڈالے، اور ہمیں ایسی آزمائش نہ دے جسے ہم سہ نہ سکیں۔ آخر میں اللہ سے معافی، رحم اور دشمنوں کے خلاف مدد مانگی جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کے انیہ مکھیہ وشے، قبلے کی تبدیلی، کعبہ کو قبلہ بنائے جانے کا حکم، حج اور عمرہ کے احکام، حج اور عمرہ سے جڑے نیم، روزے کے احکام، رمضان کے روزوں سے جڑے نیم، جہاد کے احکام، یدھ اور شانتی سے جڑے نیم اور نیتکتا، مال خرچ کرنے کی فضیلت، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہتو اور اس کا ثواب، سود کی حرمت، سود بیاج کی سخت مناہی،
निकाह और तलाक के अहकाम, वैवाहिक जीवन और तलाक से जुड़े विस्तृत नियम, अमानत और कर्ज के अहकाम, अमानत रखने और कर्ज देने के नियम, किस्से और इबरत, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और अन्य पैगंबरों के किस्से और उनसे मिलने वाली सीख। सूरह बकरा इतनी व्यापक है कि इसे पूरी तरह से समझने के लिए आपको किसी प्रमाणिक तफसीर, कुरान की व्याख्या का अध्ययन करना होगा या किसी आलिम से सीखना होगा। अगर आप किसी विशिष्ट आयत या विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया पूछें, मैं आपको उस हिस्से का तर्जुमा और संक्षिप्त व्याख्या दे सकता हूँ।